well, she had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunning and then going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright. So, yes, malam ni kita ada bagi extra sikit lah. Maksudnya extra ni kita bagi link, nampak? Tim saya dia dah pinkan link dekat komen. Untuk anda copy, untuk share. Ajak kawan-kawan tu masuk sekali Casual Trader ni kan. Belajar secara percuma sambil berdialog dengan saya lah. Maksudnya dialog tu tak adalah kita orang kata face to face, tetapi anda boleh komen dan saya boleh pick up anda punya komen kan. Jadi we will kita boleh berinteraksi okey. Macam Tuan Farhan cakap, masuk. Dah sebulan dah sebenarnya benda ni viral. Okey. Tapi sebab ramai sangat tanya tadi saya apa benda Pi tu. Pi dah bagi hint, PIE, Pi, tekan je dekat dalam broker, you punya broker platform, dekat you punya bursa station, you tekan PIE. Ni pergi tekan MacPi tu buat apa? Kan MacPi pun naik sekali, tak pasal-pasal. Alright. Yes, topik malam ni sebenarnya saya nak share lah sebenarnya. Sebab ramai yang macam tanya macam pelik, macam mana kau boleh tahu ni sampai ni daripada 2 minggu lepas ni kan. Macam mana kau tahu yang saham-saham ni dia boleh dia terlibat dengan PlayStation, dia terlibat dengan ni apa semua. So sebenarnya it's easy sebenarnya. Alright. Bila saya cakap kenapa saham ni senang, 2 saat live ni habis dah. Kan? Cakap 2 saat terus habis dah. Janganlah, jangan bikin malu dekat sini. Jangan bikin malu kat sini sebab tadi dekat dalam dalam discussion room Casual Trader ada yang tanya saya nak sahut cabaran Faizal Tahir ke, dia suruh saya menyanyi kan. Dia tulis FT, saya tanya FT tu benda. Saya tak tahu, rupanya Faizal Tahir. Alright. Jadi tak adalah, saya tak pernah menyanyi, okey. Suara sumbang nanti semua lari ni. Elok-elok 141 nanti tinggal seorang nanti live ni. Okey. Baik. Yes. Lewat tak lewat. Kita baru nak masuk. Okey, ni masih lagi sesi membebel. Tak ada poin penting lagi yang terlepas. Satu poin pun belum disebutkan lagi.
Yang mana malam ni saya just sharing tadi yang mana you sebenarnya boleh share link yang telah dipinkan oleh saya punya team. Link tu you boleh copy, you boleh pass dekat kawan-kawan untuk tonton live ni. Maksudnya bukan terhad dekat dalam kawan-kawan yang casual trader sekali, tetapi boleh ajak sekali kawan-kawan lain. Kau tengoklah live ni, hari ni ada dekat luar sekali. Hari ni kita buat public. Alright, kita buat public. Tapi buka public pun baru 160 orang ambil view. Tak apa, janji ada orang juga yang nak belajar saham. Okay. Bukan senang kita nak ajar secara percuma ni, betul? Okay, aku rasa macam aku juru jual dah. Okay, sip cakap je. Promote. Yes, memang promote. Okay, sebab apa? Sebab saya bagi percuma. Dah bagi percuma pun ada orang cakap scammer. Tak tahulah apa lagi nak cakap ni kan. Percuma pun orang cakap scammer kan. Suruh berbayar lagi lah scammer. Last kali tak tahu lah nak bagi apa dah. Kan? Inilah masalahnya kan. Bagi percuma pun cakap scammer. Tak apa. As long as kalau dia boleh nampak video ni, you share dekat kawan-kawan you, this is percuma. And on top of that, dia boleh tengok lagi dekat YouTube. Tak percaya kau pergi YouTube dia, babe. Alright, staff saya yang baru masuk, dia baru masuk kerja dengan saya sebulan setengah lah Dan dia baru ada CDS, last week CDS dia baru lulus. Saya tanya dia, kenapa kau buka CDS? Saya tengok YouTube, ni abang dekat ni. Jadi kau belajar saham lah? Belajar saham. Dekat siapa? YouTube abang lah, dia cakap. Staff saya cakap macam tu, babe. Okay, dia cakap tengok kat YouTube abang lah. Oh, ya ke? Okay. So, kau dah sampai mana dah? Dia dah sampai tahap yang mana dia dah paper trade, tuan-tuan dan puan. Yang mana paper trade dia tunjuk kat saya performance paper trade dia. Dia cakap as if macam dia ada RM5,000 kan. Dia tunjuk performance dia kan. Tuan-tuan dan puan, dia belajar saham percuma dekat YouTube pun. Kan, dia tunjuk performance paper trade lah. Sebab dia belum masukkan duit lagi. Sebab dia dah masukkan minggu lepas CDS dia ready. Saya cakap no. Paper trade dulu. Paper trade tu benda kau tengoklah nanti YouTube tu, sampai satu masa kau tahu paper trade tu apa. Dia tengok dah sampai kat bahagian technical pun apa semua, dan dia apply balik sebenarnya apa yang saya ajar secara percuma tu. Dia tunjuk performance paper trade dia. You tahu tak berapa winning percentage dia daripada kelas percuma YouTube? Dia tak ada, sebab dia punya waktu working hours dia adalah daripada pukul 9 pagi sampai 3 petang. Maksudnya bila saya live, dia tak ada ke office. Dia dah balik rumah. Kan? Waktu working hours dia only that hours, sebab dia akan kerja lebih extra hours on weekend. So, dia bekerja daripada 9 pagi 3 petang. Jadi dia tak pernah tengok saya live. Alright? Dia tak tengok saya live. Kalau live pun, dia tak masuk office saya pagi-pagi. Sebab pagi saya live dengan investors masa kelas. Jadi dia tak tahu, dia tak dengar apa-apa. Dia just purely tengok YouTube sahaja, tuan-tuan dan puan. Performance dia, paper trade lah. Yelah, paper trade boleh lah, tak ada emosi kan. But, this is what I want to share sebenarnya. Walaupun kelas percuma, dia ada winning percentage. Winning percentage setiap saham yang dia pilih, sehingga hari ini, after 2 weeks, kan, after 2 weeks, a week and a half lah. After a week and a half, paper trade performance dia 90% win. Berapa persen? 90% win. Method apa dia pakai? Method paling bongok, orang kata kan. Paling bongok, dia punya method, dia cakap, simple je bang punya buat saham ni. Kenapa? Yelah, dia ada bentuk ni, duduk kat atas ni, beli dah layan je. Lepas tu saya tanya, yang rugi tu apa? Yang rugi tu saya tengok lah buy call daripada Facebook orang lain kan. Lepas tu yang rugi. Cakap, Datuk kenapa kau beli yang ni? Sebab dia orang cakap boleh beli. The difference, tuan-tuan dan puan. Alright? Bila you dengar buy call orang, you akan kena lipat. Okay? Melainkan kalau you dapat hint saya daripada awal pagi lah. Yang mana waktu tu pi tu baru harga RM2. RM2, RM2.3, RM2.7 kan. Itu pun ada orang cakap dah naik tinggi. Dia pergi RM2.13 babe. Kan, tak masuk lah. Mana masuk lambat kaya. Ada yang tadi PM saya gambar, dia gunakan knowledge yang dia belajar dekat dalam program casual trader ni secara percuma, dan dia tengok balik dekat YouTube, ulang kaji balik dekat YouTube. Dia share dengan saya, dia cakap lambat kaya lah. Dia cakap kan, tapi dia untung. Maksudnya dia cuba masuk, mungkin dia dah habis paper trade, saya tak tanyalah bahagian tu. Cuma dia share dengan saya. Dia cakap
Lambat kaya sebab modal kecil. Saya cakap tak apa, pelan-pelan kaya sebab dia pilih satu saham yang sangat-sangat bagus. Dan dia beli hari Jumaat lepas. Bukan, dia beli minggu lepas dia dah untung. Jumaat lepas dia dah untung. Hari ni dia dah, hari ni saya tak tahulah, saya tak follow up. Kan, jadi maksudnya dengan ilmu percuma pun you boleh buat untung tuan-tuan dan puan. Alright. And yet, orang panggil saya scammer. Lantak pi lah. Janji siapa yang dapat ilmu saya halalkan semua. Kan? Saya halalkan semua ilmu yang saya share apa semua kan. Sebab itu adalah, sebab apa saya diletakkan dekat YouTube, itu adalah cara untuk orang kata apa? You all dapat manfaat daripada situ dan insyaAllah itulah orang kata pahala berpanjangan lah untuk saya kan. Kita ni orang kata nak baik tak adalah baik sangat kan. But that's the only way. Okay, amal jariah yang saya boleh share dengan you all lah. Okay, nak bagi duit belum cukup kaya kan. But I have the knowledge, I have the experience and saya sharekan benda-benda tu lah. Okay. Alright. So, Cik Puan Islinda cakap dia bukan lewat tengok live malam ni. Dia lewat nak nampak pi tu. Okay, tak apa. Don't worry. Lain kali, letak notification, alert dekat page saya. Sebab saya jarang post dekat Facebook. Sebab apa? Sebab, tak tahulah, I'm not really a social kind of person. Kalau you jumpa saya face to face pun saya jenis tak banyak cakap. Melainkan kalau you yang cakap. You cakap, saya angguk-angguk saja. Okay? Yes, you nampak saya sekarang ni banyak cakap. Sebenarnya tak banyak cakap. Okay? Okay, so link tu you boleh ni lah sebenarnya. Sebenarnya nak suruh you share dekat ramai orang. Tu yang bagi link tu. Okay? Alright. Okay. Saya macam gembira macam seronok sangat makan pai. Ada juga yang tadi kan saya dekat Instagram. Ingatnya petang tadi nak dah reply dengan video tapi masuk lambat sangat. Lepas maghrib baru mula masuk orang bagi ni kan. Orang bagi apa ni, ajak berborak bersembang kan. Sebab saya suruh you tulis komen dekat saya punya IG story. Kalau you reply awal sebelum maghrib tadi kita dah menyembang dah kan. Video 1 minit 30 saat ke apa kan. Saya dah boleh komen dah. Ada salah satu tu saya baca tadi dia komen. Hari ni beli saham apa? Ada untung ke? Jawapan saya untung tapi untung tak banyak. Sebab apa? Sebab saya rugi dekat MLS. Alright, saya rugi dekat MLS. Saya cut dekat MLS tapi nasib baik pai untung. Jadi kalau kita orang kata set off balik sepak terajang untung rugi tu masih lagi untung. Cuma sayang dia untung pai tu dia kena makan dengan MLS kan. Jadi yes, saya untung dan saya gembira MacPie saya naik sebab saya dah mention saham Pi tu saya mention dengan Investors Masterclass untuk study. Tapi diorang tak nak study, saya study sorang-sorang. Lepas tu saya share lah apa yang saya study, apa yang saya nampak, apa semua kan. Macam you all juga, saya share just bagi hint macam tu. Lepas tu saya bagi link dekat mana saya baca, apa benda saya baca, dekat mana saya dapat maklumat. Macam mana saya tahu Pi ni dia ada related dengan Sony. Selain daripada Sony, dia juga dengan Microsoft, keluarkan Nintendo. Selain daripada Nintendo, dia juga keluarkan Xbox tuan-tuan perempuan. Padu tak padu Pi? Kan? 2 weeks ago, tak silap 2 weeks ago or 3 weeks ago, dia ada news mengatakan Nintendo Switch laku keras dekat luar sana. Lepas tu minggu lepas kot, minggu lepas pre-order PS4 laku keras babe. Pre-order pun boleh sell out ke? You just imagine, pre-order pun boleh sell out. Xbox lagi lepas, saya tak tahu Xbox bila sebab I'm not a fan of Xbox. Jadi put Xbox side lah, okay. Saya sebab daripada umur 9 tahun saya main PlayStation. Jadi semua PlayStation saya ada sampai hari ni pun masih boleh diguna pakai. And tu sebab I'm very fanatic about PlayStation. So bila Sony announce PlayStation nak keluar apa semua kan, yes, macam saya share tadi story dekat Facebook page saya, itu adalah kisah benar wife yang cakap beli lah PlayStation sebab dia pun nak main sama kan. And bila tu saya terus macam PlayStation. Kalau Inari adalah Apple, PlayStation siapa? Maka bermulalah sesi gali menggali. So saya dapat hint sikit, saya gali dan gali sampailah saya dapat dia punya hubung kait macam mana Pi ni antara yang provide apa ni lah, antara yang provide apa ni, komponen untuk PlayStation kan. Jadi tajuk kita pada malam ni, ambil kau membebel dekat setengah jam. Yelah, tolak 10 minit tadi video awal kan, music.
20 minit membebel saja kan, tak sedar dah 20 minit, perut kosong lagi ni. Okay, so balik kepada topik kita. Okay, balik kepada topik kita. How easy it is sebenarnya you nak cari saham untuk you beli sebenarnya. Sebenarnya sangat-sangat mudah lah. And bila saya tengok balik sebentar ada gangguan sebentar. Sekejap Okay, minta maaf ada sedikit gangguan. Gangguan suara lah sebab sebab wife saya dia tengah dengar video dekat headphone, suddenly dia punya bluetooth terputus, jadi dia terpasang sebab laptop dia sebelah laptop saya. So saya minta maaf ada gangguan suara. Okay, so saya terpaksa potong sebab saya tak nak ada noise yang mengganggu you punya fokus untuk belajar pada malam ni. Alright, sekali lagi saya minta maaf. Alright, so balik pada topik. Okay, balik pada topik. Macam mana you nak pilih saham yang baik, macam mana you nak pilih saham yang berkualiti. Alright, and how easy it is sebenarnya you nak pilih saham. Sebenarnya benda ni dia trigger balik dekat saya back in masa mula-mula saya terlibat dengan saham. Yang mana my mum, back then my mum is a fan of handbag, yang mana setiap kali profit, every month ada handbag baru. Kalau saya balik Subang, saya nampak handbag baru, atau tak handbag baru, tudung baru, tak tudung baru, jubah baru. That is the kind of stuff yang mak saya suka spend money on. Maksudnya itu adalah semua duit profit dia lah, apa semua kan. Dia membelanjakan ke arah tersebut. Jadi it occurs to me macam mana dia pilih saham apa semua. Awal-awal dulu ni zaman-zaman Bursa Station pun tak laku lagi lah. Alright, this is the time when PlayStation Bursa Station dia tak berapa nak laku. Maksudnya zaman tu Bursa Station pun orang tak tahu menatang benda masa tu kan, tak tahu apa benda. Jadi apa yang cara dia pilih saham waktu tu adalah dia pilih masa tu saham Bonia. Saya tanya kenapa beli Bonia? Dah kalau tiap-tiap bulan nasib cari bag je kan. Kalau LV dia tak listed kat Malaysia, tapi at least Bonia listed kat Malaysia, dia belilah LV sebab dia kenal brand tu. Dia kenal brand tu dan yelah berapa ramai orang yang pakai brand Bonia dekat Malaysia ni kan. I believe kalau you pergi bank, kalau you pergi pejabat-pejabat kerajaan, bag Bonia mesti ada. Okay. Jadi yes, you boleh nampak. So that is how easy it is sebenarnya. Macam mana you nak determine the best stocks for you untuk you beli sebenarnya. Semudah itu sahaja. Then you just imagine kalau you duduk rumah kan, you tengok ceiling, you tenung kan, elektrik, tenaga, kenapa aku tak beli saham tenaga, sedangkan tiap-tiap bulan you bayar bil dekat Tenaga Nasional Berhad, betul? So that is how easy it is. So bila you dah start belajar saham, you follow casual trader, you tengok YouTube saya secara percuma kan, you dapat knowledge mahal yang nilai je kata kalau ada certain program yang benda yang saya sharekan dekat casual trader secara percuma tu, dekat YouTube tu, ada certain program yang charges dia sampai belasan ribu pun, but I'm giving out for free. Jadi maksudnya bila you dah follow, you ikut semua apa semua, maksudnya you dah mula ada ilmu lebih sikit pasal saham, lebih sikit you dah mula faham, dan you akan start to dig deeper. So daripada situlah munculnya saham Inari related to Apple. Last week baru nak pergi survey iPhone 12. Tengok beratur panjang kan, dengan tak ada social distancing kan. Patah balik, terus pergi Tesco. Tak jadi terus nak masuk apa ni kan. Tak jadi nak masuk machines. Jadi benda-benda macam ni yang trigger bila you nampak panjangnya orang beratur nak beli iPhone 12. Dengan keadaan ekonomi yang macam ni pun orang beratur panjang untuk pergi rebut iPhone 12. Jadi tu sebab saham Inari naik sampai hari ni tuan-tuan dan puan. Okay, tu sebab saham Inari naik. And campur lagi pula dengan announcement daripada Apple yang mengatakan bahawa in future dia punya komputer semua, maksudnya dia punya MacBook, dia punya iMac, dia tak nak menggunakan prosesor daripada Intel. Jadi siapa yang buat prosesor dia tu? Kalau bukan kan? Jadi tu sebab saham Inari dia keep on naik dan naik dan naik. Jadi that's how you start to relate.
So last week everyone are frenzied about orang semua jadi gila dengan saham PlayStation. So saya mencari lah kenapa. Okay, kenapa? Yelah sebab orang dah gila dengan PlayStation apa semua. Lama babe dia punya campaign tu untuk dia ni kan. Tu sekali dia keluar sold out. That is basically marketing campaign yang sangat-sangat efektif lah. Kalau you learn about business, that is one of the very successful marketing campaign. You buat orang dahaga kan, you announce awal. Jadi walaupun harga dia 2,000 lebih kan, walaupun harga dia 2,000 lebih, kalau you announce pada bulan 4, orang boleh kumpul duit babe. Tak payah banyak, sebulan 500 je dia put aside 5 bulan cukup, half a year cukup, belasah beli iPhone tu. Sebab semua orang boleh rembat semua PlayStation kan sampai sold out, walaupun pre-order pun boleh sold out. Jadi bila benda macam tu berlaku, jadi saya macam trigger apa yang orang kata menarik mengenai takkanlah tak ada. Sebab kat Malaysia ni banyak semiconductors punya business dekat Malaysia ni. Takkanlah tak ada satu pun yang ada kontrak dengan Sony kan. And cari memang tak ada tuan-tuan puan. Dia memang tak ada direct dengan Sony punya agreement. Sebab Sony dia punya satu kilang dekat China, but China needs the component from this company, daripada Pi lah. Jadi China beli komponen tersebut daripada Pi. Anyway, Pi sebenarnya dia punya HQ dia dekat Hong Kong pun. Jadi dia closely related, dia bawa datang daripada sini dan dia guna pakai dia punya komponen tu dekat dalam PlayStation. So meaning sebenarnya mudah untuk you pilih saham. You just tengok keliling you apa yang orang tengah gila. Sekarang ni ramai orang main game. So you ingat kalau you pakai PC i3, laptop i3 dengan orang kata Intel punya GPU, you ingat you boleh live streaming dengan orang kata dengan konsisten ke? Kan? At least you kena pakai i5 GPU at least 2GB. Yang terbaik you pakai Nvidia apa semua kan. So it's up to everyone. But benda tu semua adalah cost, adalah orang kata benda tu semua orang kata orang akan upgrade. Sebab sekarang ni ramai orang gila main gaming. So since ramai orang main gaming and then work from home, and then sekarang ni budak sekolah pun kena belajar kat sekolah. Dan saya tanya kawan saya, cikgu pun dia cakap sekolah akan dibuka bulan 3 tahun depan, melainkan kalau you form 1 baru. Dan ada certain tahun lah, saya tak ingat tahun berapa yang kena duduk dekat sini. Jadi bila benda macam ni jadi, tu sebab saya cakap, oh jadi sekarang ni orang ramai membeli laptop baru, komputer baru, handphone baru je. Tak. Kan? Okay? Banyak benda-benda ni semua kan, dia guna benda-benda ni, dia upgrade semua benda. Jadi bila dia nak upgrade semua benda ni, company mana yang bawa masuk? VSTech. So tu sebab saya mention VSTech. Okay? So it is as easy as that sebenarnya. Semudah itu sahaja. Alright, semudah itu sahaja sebenarnya untuk you pilih saham. Find out apakah bisnes dia, adakah bisnes itu bagus. Alright? Since saya ada nampak ada orang tanya saya apa Gats dengan Vivocom. Gats dengan Vivocom, tuan-tuan dan puan, saya tanyalah bisnes dia apa. Sebab this is how easy it is. You need to think macam mana you nak orang kata pilih saham tu bagus tak bagus. Yes, Gats naik banyak gila babas babe, more than 100% punya return kan. Siapa nak bagi? Jangan dengar cakap Iqbal cakap tu kan betul. Gats bagi 100% mah. Tiap-tiap hari limit up. Vivocom hari ni limit up. Jangan dengar cakap Iqbal. Dia punya saham tu lembab. Yes, saham saya lembab, tapi confirm you duit you selamat. Okay? Tu dia sebenarnya tuan-tuan. Dan untuk saya komen, kenapa saya masuk Gats, but it's only purely technical. 10 minit saya masuk, saya keluar. Tapi itu masa first time dia hentak tu lah. 10% saya keluar. Okay? Sebab apa 10% saya keluar? Sebab 10% is more than enough. Bukan senang you nak dapat 10%. Kalau dia bagi you 10%, you keluar. But Gats, business dia rugi babe. Bus. PKPB. Siapa naik bus babe waktu PKP ni bersesak-sesak. Kalau dulu you boleh berhimpit masa zaman saya sekolah. Habis sekolah tak ada lesen lagi kan. Berhimpit naik bas. Sampai boleh bau ketiak Bangla sebelah tu kan. Maksudnya
Kan, maksudnya boleh berhimpit, maksudnya dia boleh maximize kan bas tu punya tiket kan. Zaman tu naik bas RM2 pergi balik KL. Subang KL masa tu kan, KL Central masa tu RM2. Pergi dan balik total RM2 zaman tu lah. Which is back in 2007, 2008. Jadi zaman dulu dia boleh maximize kan. Sekarang ni, you ada social distancing babe. Macam mana you nak naik bas? Even you nak duduk pun kena ada selang satu kursi kalau naik bas. Saya tak tahu sebab saya dah tak naik bas kan. So how they want to maximize bus punya income? Tell me. Yes, vaksin nak ada apa semua. Bau bawang. Ya, tahu tak apa. Kan? Bus mini pun saya pernah naik. Okay. Sebab dekat Subang dulu back in 2007, 2006 waktu zaman-zaman orang kata tak ada lesen kan. Kalau keluar pergi jalan-jalan tu pergi Mid Valley, naik KTM daripada rumah nak ke KTM tu naik bas mini. Yes, saya pernah experience juga bas mini. Memang bau bawang bas tu. But anyway, sekarang ni saya nak bawakan lah how you should think lah PKPB siapa naik bas. Okay? Yes. Mengharapkan pelepasan cukai daripada kerajaan. Anyway, dia loss making business pun. Sebab tak ramai dah orang ambil bas. Kan? So, it's a loss making business. Apa lagi? Mengenai bas. Yes, saya tahu bas dia ada apa ni? Dia ada mention dekat belanjawan tapi saya tak ingat. But then, you kena remember, even though kalau dia naik taraf ke whatsoever related to bus, you think walaupun ada vaksin lepas ni, adakah bas ni dia akan sama lagi dia punya apa ni kita panggil? Dia punya business nature. Kan? Kalau dulu you sanggup tahan bau bawang ketiak bangla tu kan, but now kan, you ada safe, orang kata jarak safe, and then ada competition dengan Grab. Kan, it's much more comfortable you ambil naik Grab kan. And Grab dia tak ada laluan-laluan yang limited apa semua kan. So itulah yang saya nak share. So adakah bus adalah satu bisnes yang bagus? So it's really hard for you to it's not really hard for you to answer lah. You just need tengok adakah ada permintaan tak orang tengok bas-bas ni. Kan? Jangan sampai you layan kan. Yes, you mungkin dah untung almost 100% or 50%, whatever percent lah, I don't care. Kan, sebab it's your money anyway. Bukan saya pun. Untung pun untung you. But this is my advice. Please, naikkan you punya trailing stop. Okay. Kepada yang baru, apakah itu trailing stop? You boleh cari balik video tentang trailing stop. Maksudnya, itu adalah salah satu cara pengurusan risiko dekat dalam pelaburan saham secara teknikal. Dan you just naikkan you punya trailing stop. Rapatkan at least bila dia start jatuh, you boleh keluar awal. Right, at least you boleh keluar awal. Kalau you keluar awal, duit you terselamat. At least you jangan ada main biola lah cakap rugi tak jual hari tu dah 100%. Okay, but at least hashtag kita apa? Hashtag casual trader apa? Hashtag kita adalah janji profit. Alright, janji profit. So don't care lah how much you make. So please make sure jangan sampai you punya portfolio tu jadi bawang goreng hangus disebabkan saham GATS. Jadi tolong naikkan you punya trailing stop, jaga rapat. And same case juga dengan Vivocom. Okay, Vivocom never used to be my favorite because Vivocom adalah saham penny. Maksud saham penny, dia adalah saham 7 sen. And you kena faham kenapa saya cakap dia saham 7 sen. One of the reason fundamental dia tak strong. Alright, fundamental dia tak strong, yang pertama. Yang kedua, you jangan terpedaya dengan pandangan mata. Jangan terpedaya dengan pandangan mata. Itu semua hanyalah permainan syaitan. Permainan syaitan pula. Maksudnya dekat itu semua hanyalah ilusi mata semata-mata sebenarnya Vivocom. But if you understand the fundamentals sebenarnya, kenapa Vivocom suddenly 70 sen walhal sebelum ni dia 7 sen? One of the big reason kenapa dia kenapa saham dia used to be 7 cents dan now sekarang dia RM1 kan, tadi tak silap saya RM1 lebih. Dia macam ni. Yes, sebab dia share consolidation. Thank you Tuan Farhan. Saya cuba nak ingat balik corporate action yang dia ambil.
dia sebenarnya share consolidation. Maksudnya every 10 stocks dijadikan satu stocks. Setiap 10 saham dijadikan satu. Maksudnya bila 10 jadi satu. Sebelum ni you biasa dengar cerita pasal share split, bonus issue apa semua kan. Now consolidate, 10 jadi satu. Bila dia consolidate, harga dia akan naik. Harga dia naik. Jadi you jangan terpedaya lah. Alright, you jangan terpedaya dengan benda tu. But kalau you masuk sebabkan you nampak benda tu, you naik, harga saham tu naik, profit, tahniah saya ucapkan. But my advice is, I tak tahu lah Vivocom dia business apa, but from what I know, Vivocom is not a profit making punya business. Right, it's not a profit making company. Dan kenaikan dia hanyalah disebabkan mungkin orang tak faham share consolidation, dia tak faham corporate action. So bila dia tak faham corporate action ni, sebenarnya dia bila dia combinekan 10 jadi satu, dia macam Naruto 1 jadi 10. Ni 10 Naruto jadi 1 Naruto kan. Jadi automatic Naruto yang satu tu jadi kuat lah. Jadi dia nampak harga dia jadi mahal kan. Jadi bila dia jadi mahal, orang macam terpedaya. Mesti dia bagus babe, sebab Iqbal cakap beli saham atas 50%. Yes, harga dia 70%. But adakah bisnes dia bagus? That is the question. Okay, jadi tuan ada yang cakap kat sini, yes, selalunya memang share macam Cik Puan Fira dia mention kat sini, kalau saham consolidate memang harga dia naik tinggi. Yes, memang betul. That is corporate action sebenarnya. Okay, corporate action itu adalah helah dan tipu daya. Helah dan tipu daya mata semata-mata. Maksudnya dia punya value dia tu tak menunjukkan sebenarnya dia by right harga dia 70% lah sebenarnya. Yes, dia Vivocom, thank you Tuan Amirul Amir, Tuan Farhan. Vivocom is a communication and dia terlibat dengan 5G. Jadi yes, mungkin dia terlibat dengan 5G, but you have to remember there's also a telecommunication punya giants yang ada dekat luar sana. Okay, so dia kena compete. Jadi you need to be careful dengan saham-saham macam ni. Sebab apa? Sebab macam saya cakap lah, saham yang bagus adalah syarikat yang bagus. Syarikat yang bagus selalunya dia ada demand yang sangat-sangat bagus. Permintaan terhadap produk yang dia keluarkan, ataupun antara produk yang dia JV ataupun dia supply komponen barang-barang tu apa semua, produk tu laku keras macam goreng pisang panas kan. Goreng pisang yang sekarang ni dibelah satu goreng pisang, satu pisang kecil dia belah 3, dia jual RM1. Okay. Jadi okay, maksudnya dia laku keras lah, maksudnya dia laku gila-gila lah, macam campak je sold out, campak je sold out, macam tudung Nilofa kan, campak je new arrival sold out seminggu lepas tu kan. Maksudnya samalah juga kan. PlayStation lagi power babe, pre-order sold out. Pre-order boleh sold out, tak tahu macam mana pre-order boleh sold out. Jarang pre-order nak sold out ni kan. Belum lagi sampai, kalau sampai sold out. So sekarang ni kalau you nak order, you kena pergi kedai walk in. Okay. Jadi itulah sebenarnya as for conclusion, you just look to your surroundings and you tengok apa kegilaan orang ramai pakai. Okay, apa yang orang ramai sekarang ni gila-gila babe pakai. Okay. Jadi yes, betul Tuan Nazri, sebab pasaran saham adalah emosi semata-mata. Okay, apa benda yang mengacau emosi? Antara yang mengacau emosi adalah ilusi mata. Okay, tolong tengok harga saham menggunakan mata hati. Bunyi macam power gila kan. Tolong tengok saham menggunakan mata hati. Maksudnya use your logical thinking lah. You tengok business nature. Dia business apa? Selalunya lah student investors masterclass bila dia tanya saya kan, saham ni boleh beli tak? Kalau saya tak familiar dengan business tu, saya tak tahu dia berniaga apa semua, saya akan tanya dia business apa. Then I try to relate, adakah permintaan terhadap produk yang dikeluarkan syarikat tu, ada permintaan yang tinggi. Jadi kalau tak ada, meaning it's not a good business for you to get involved with lah. Okay. Yes, itu dekat bursa. But you kena faham selalunya saham-saham bila market jatuh dan recover, saham-saham ni akan berjalan dulu sebenarnya. Okay. Saham-saham ni akan berjalan dulu. Alright.
So kalau tanya saya lah, business, nature business yang macam mana yang saya suka tengok, yang saya suka tengok, yang sektor-sektor yang saya suka, sektor-sektor yang saya minat, antaranya adalah F&B. Alright, selain F&B, kenapa F&B? F&B lah semua makan. But kebanyakannya harga-harga saham F&B ni dah yang profitable lah, yang business makanan F&B yang profitable mostly dah harga-harga kayangan, tapi ada satu dua yang belum kayangan. Cari. So saya suka F&B. Yang kedua saya suka teknologi, sebab teknologi is already a part of our daily life. Kan? You hilang handphone 5 minit, 5 saat pun you dah menggelabah dah. Mana handphone aku? Mana handphone aku? You see? That is how it is. Alright? Jadi yang kedua teknologi. So tak kisahlah teknologi apa ke apa semua kan. But segregatekan dia ikut this is semiconductor, this is payment system, this is cloud system. Adalah macam-macam apa semua kan. Magpie, I think you can consider Magpie sebagai parts of teknologi juga, sebab Magpie antaranya antaranya Magpie dia buat home entertainment punya ni lah. Maksudnya dia lebih kepada online punya entertainment apa semua. Kalau you buka website dia ada, dia jual ticketing untuk Blackpink kan. Jadi yes, semua ada kat situ. Jadi so saya suka tu teknologi. Yang kedua adalah yang ketiga adalah saham-saham yang orang kata orang akan sentiasa consumer product, tapi yang memang everyday orang akan consume. Itu sebab saya beli Hartalega. Harga Hartalega kan dah jatuh, kenapa tak jual? Because saya beli Hartalega bukan untuk trade, tuan-tuan puan. Saya beli Hartalega untuk invest. Alright. Jadi that is the difference. Saya suka saham-saham macam ni. Dan saham-saham, kebanyakan saham-saham yang saya kongsikan, yes, dia belum berjalan. But you need to have patience. But once dia start jalan, you akan menangisnya. Greatech, you boleh nampak lah saya punya studies. I think you boleh tengok, cari balik video tu dekat YouTube. You boleh tengok 5-6 months ago I mentioned all about these stocks. But how many of you yang beli saham tersebut pada time tu dan simpan sampai hari ni? Not many. Student investors masa kelas ada 2-3 orang yang simpan lagi sampai hari ni. Tu sebab dia punya portfolio bila tu tengok return 300%, 200% within 5-6 months. Jadi that is my favourite sector sebenarnya. Itu adalah sektor-sektor favourite saya. Alright, kenapa F&B? You makan hari-hari mah, as easy as that. And tetapi kenapa you tak beli saham Tenaga? This is my reason for not buying Tenaga. Satu je sebab dia kenapa saya tak beli Tenaga. Saya tak beli Tenaga sebab dia monopoli. Bila dia monopoli, dia tak ada competitive edge. Dia tak ada pesaing dan dia takkan ada rasa I need to compete for improvement. And selalunya keuntungan Tenaga ni dia selalunya bergantung kepada tarif elektrik yang dinaikkan oleh kerajaan. Tarif naik, lebih banyaklah keuntungan Tenaga, maka lebih banyaklah Tenaga kena bayar cukai kepada kerajaan. That is how things works lah. That is how things work. Alright. See Tuan Khairi Haziq. Tuan Khairi Haziq dia pernah join saya punya program. Dulu punya program, I think 3 years back dia pernah join. Saya ada mention about Hartalega waktu saya mula-mula start mengajar. Masa start mula-mula saya start mengajar, saya mention about Hartalega. Nestle masa tu, Nestle 40 lebih, RM50 lah. Kita ambil cincai punya kira RM50. Now you see. Kan? Benda bukan sehari dua, tuan-tuan dan puan. Saham bukanlah tempat untuk you. Dia bukan skim cepat kaya lah. Dia bukan tempat untuk you cepat kaya. Alright, kalau you nampak orang share dia untung 1000%, 2000%, kan, you tanyalah dia berapa lama simpan. Kalau dia cakap tak sampai setahun pun, kalau you tengok penny, you jangan percaya lah. You tengok history saham tu penny, you jangan percaya. Right? Jangan percaya benda tu. Kalau dulu waktu saya start mengajar program, saya start mengajar dulu, saya suruh cakap
go for harta lega, go for this kind of stock. Semua cakap mahal masa tu RM3, RM4. Sekarang there's no such thing as saham mahal sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay. Jadi I think 3-4 years back lah saya start cakap pasal saham-saham ni, but nobody listens. Sama juga dengan press metal. I mention about press metal daripada harga press metal RM1 lebih. Saya ditertawakan sebab dia orang beli press metal, lepas tu press metal jatuh, pull back. Saya ditertawakan, saya digelakkan. But once press metal start to rally pergi RM4, I have the last laugh. Sama lah juga sekarang. Sekarang ni saya gelak lah. Right? That is how it is. And Samaiden, yes, Samaiden pun petang tadi, pagi tadi pun ada dibincangkan dekat dalam Live Investors Masterclass. We discuss Samaiden, kalau you nak masuk, you need to wait entry price dia dekat nak 86 sen. Why 86 sen? Sebab dia senang. For you to confirm saham dia nak mula naik. Sebab dia IPO, yang saya pun dah ajar Student Investors Masterclass, kebiasaannya bila dia baru IPO, fundamental dia by right bagus. But at the same time you kena tahulah business nature dia apa semua, macam mana apa semua. You kena study. Benda tu semua, maklumat tu semua di hujung jari. Percuma you boleh cari. You just type Samaiden dekat Google, terus jumpa. You klik dekat Google News, keluar semua cerita pasal Samaiden. Apa dia. So you go through archive sebenarnya. Dan antara habit, okay, this is habit kepada Warren Buffett yang mana kalau you kena tengok lah apa ni, Warren Buffett punya apa ni, Warren Buffett punya movie tu dekat YouTube ada, 1.5 jam je kan. 1.5 jam you tengok Netflix drama 2 episod habis dah. Ni this is documentary Warren Buffett. Kalau you tengok Warren Buffett, dia punya, yes, dia pergi masuk office bekerja apa semua, and you imagine jutawan billionaire macam tu still pergi office bekerja. Kalau you tengok dia kerja, dia buat apa sebenarnya tau? Dia bekerja, dia baca archive. Okay, dia pergi kerja, dia baca archive, tuan-tuan dan puan. And then dia ada share, dia ada satu part tu dia share, dia terjumpa archive tu dijual dekat Amazon ke dekat mana, dekat eBay, archive tahun 1920-an 1920-an punya data apa semua. Dia beli archive tu. Okay, dia beli archive tu, dia study. You just imagine, now 2020, archive 100 tahun lepas punya archive dia beli sebab dia nak baca. Sebab apa? Sebab you nak tahu history syarikat ni used to be macam mana. So dalam case Samaiden, saya tak aware sangatlah Samaiden ni dia business nature dia apa, but technically pagi tadi kita discusskan, kalau you nak masuk, you kena masuk dekat 86 sen. Fundamentally by right dia kena bagus sebab dia baru IPO, baru keluar. So fundamentally dia okay, but you need to understand dia punya business nature, dia punya business dia jual produk apa, barang apa semua. You need to understand that. And kenapa saya cakap masuk dekat 86 adalah harga yang terbaik dan paling selamat, sebab you refer balik dekat YouTube channel saya, Confirmation of an Uptrend. Macam mana you nak confirm saham tu uptrend? Tu je sebab dia. Okay? Tu je sebab dia. Okay? Jadi tu yang saya nak share dengan you all. And sumber-sumber maklumat dekat mana you nak dapat pun sebenarnya saya dah share dekat YouTube, dekat mana sumber-sumber bacaan saya apa semua. Tapi sumber bacaan utama saya adalah dekat Google. Just Google, semua keluar. Right? Semua maklumat di hujung jari. Right? So tu saja sharing saya untuk malam ni. Saya tak nak komen banyak-banyak. Mr. DIY, senang saja, you beli je lah. Right? Sebab kalau you masuk DIY, confirm you sesat, tak jumpa jalan keluar. Okay, that is dia punya business model DIY. Dia menjerat dan memerangkap anda, seolah-olah anda telah masuk ke dalam maze. Anda tak jumpa jalan keluar. Okay, so beli je lah Mr. DIY. Supaya hopefully in future mudah sikit untuk you keluar. Kalau you masuk, you tengok, ramai orang ni sesat kat dalam ni, tak jumpa jalan keluar kan. Masuk ni company aku ni. Okay? You kena jadi macam my brother. Dulu waktu kita orang dapat saham IPO, saham 7-Eleven, dengan bangganya dia pergi cakap, ni business family aku ni. Sebab kita ada IPO 7-Eleven je, babe. Okay, sama juga kalau you pergi masuk dekat dalam Mr. DIY kan, you masuk, you jangan terperdaya dengan permainan Mr. DIY.
Tapi you masuk jalan lagak sebagai seorang owner, confirm you takkan beli apa-apa. Jalan peluk tubuh macam ni kan. Bagus. Ramai orang sesat dekat dalam misi DIY. Mesti dia ambil ni. Makin banyak dia ambil, makin untung bisnes aku. That's how the way you think lah. Okay. So, hopefully you learn something. How easy it is sebenarnya untuk you mula terlibat, untuk you mula memilih saham-saham yang bagus. Kan? It's just that you need to use your eyes. Bukan guna mata, guna dengan orang kata apa, dengan ilusi-ilusi dekat charts, ilusi dengan ribu-ribu persen, ratus-ratus persen. No, use your eyes and then use your thinking, logical thinking, whether they are doing a good business or not. Alright, so that's all untuk saya, untuk you all daripada saya malam ni. Dan kepada anda yang tonton live ni dekat saya punya Facebook page yang dekat sebab saya nampak ni ada beberapa orang yang share ni. Saya nampak, saya tahu, saya boleh sebut nama seorang-seorang yang share saya punya stream punya link yang team saya sharekan tadi dengan you all. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton pada malam ni. Walaupun video ni dah dipublikkan pun still tak hit the numbers kan, meaning yelah, kita scammer kan, jadi orang tak nak dengar lah kita cakap. So no problem. Kalau you all lewat, jangan risau, pukul 11 nanti video akan dimuat naikkan di YouTube. So video ni kita akan take down. Sebab apa saya naikkan dekat YouTube? Saya dah lah ajar percuma. Jadi YouTube bayar saya lah, sebulan bayar 200 je YouTube. Okay, so you jangan skip iklan. Jadi itu saja daripada saya. I'll see you again hopefully tomorrow kalau tak ada apa-apa masalah. And yang mention saya dekat Instagram semua, don't worry. Saya akan lepas saya dinner, sebelum saya tidur, saya akan ni lah reply you punya ni dengan video kan. Cakap nak bersembang, so kita sembang malam ni. So siapa nak tahu apa yang nak disembangkan, apa benda yang disoal jawab oleh responden yang ada dekat saya punya Instagram. So follow saya punya Instagram Iqbal Ilyas. Alright, follow Instagram Iqbal Ilyas yang colour kuning gambar dia tu. Follow yang tu dan saya akan ni lah, kita akan sembang lah. Okay, so video 30 second untuk menjawab segala soalan anda. So yes, silakan masuklah Instagram tu. You ada benda nak tanya kan, saya akan pick up daripada situ. Lepas tu kita tidur. Alright, so itu saja daripada saya dan I'll see you again tomorrow night. Dan siapa yang nak tengok dekat Instagram malam ni, okay, saya akan ni lah reply video 30 seconds video dekat IG saya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.